Lakay, apay inan anong day tanga mula. Bakit? Sukatakaw. Apay ngay, sayang nagadu-adu pa itik, bunga na. Kita man, nagpatingga mo lang ti bunga iti sitaw. Ay kasjay, Aginaplat tayo ni. anang nga ti Ibrahim ditan. Ti pa may aktat tayo, katiktinti kalat kat ng tamulak manayin. Anyamit ni mulam. Sitaw manin Ay kasjay, adapay babutil mo. Nagado nga, bukal, dita. Mayata. Kailangan, dapat gitin yung gitin nagango, kita mo na gitin nagango kuni. Oh, di ba? Takman? Oh. Mayat Mabaling ka mga, di. mabaling nga doble-doble dito. Mayat Dapat bukal ko dyan. Gamam. Da, kanyak da. Yan. Tati pa mayak dito, bakit? Katik amin nga kwa, nga bulong na, ang ko nga bulbul lang ataw. Apay ko nam. Apay. Ibunton ko lang dito yung dagdaga, para may dagman nga ganaganan. O, di ba? Wina, double purpose nga. Double purpose day, day. Dito ungkay na. Oo. An kailangan ti kwa, nagadunan, ganagan nga gatang. Din. Hindi Atalang nakatipid ka pa. kinyaton. Ato, nung nalungsot na gito, ganagan namanin. Diba? Mayat Mano nga bulan mo nga, nagapitan ato yung moit. Win. 3 bulan sa? Win, ta may manunak nga, nangan kastan. Right. Oh, Naka-fresh, kin nakasamsam it. Yeah. Tatta, gunting iti pagkwak dito. Iti. Ano, tagbatik ngamin, tibunang, baka may raman dagitin kabel ko nga na. Sayang nga. Galot-galot na, sabi na kangin-ngina mo lang ilating. Win, nagatayong nang ginamit lang niya. Nangina talaga Oo. Tatta, Mayat parutin. nga rin Taman, ganagan mo lang amin dito, bakit? Ata lang ikatim when no, pati ato Pati dito ani, takwan. Ay! Agbakitin, hanga makabungan. Nagsayang ni, nagadupayan na naala ni. Oh, may bunga nan. Babasit ay tan, hanga wala agtuloy. Kitam na bunga ati bakitin. Kita ma. Kasi iti bunga na kan. Ay. Babasitin, hanga iti Babasit. nagatidog. Di pa nagatidog ato. Sa nga dip pa. Tata nagati tarong, nagbubunga na pa yan. Oh. Habang dati tarong ita, danto magkalkalayat dito yung utungan. Win. Sila dayjay, kwa dayjay, gulgulay dayjay. Upo ni. Upo kin kwa, upo kin patola. Di ba? Win. Tata naman yun, dito yung manin. Apay nga malim ka nga agub-ubra ko nam, damagam. Apay nga rod. Apay nga malim ka, gugubraya. Tangal daw. Win. Siyempre, nakapudpudot tatati panahon ng hanga kaslay din unanan. Win Hindi unana, alas 8 hingga na alas 11, nakakulkulong pala Tatamutin, permi nga makasinitin ti pudunan. So nga ti ubrak no atoy. Habang agmula na kas kada kuanak ti garden ko, kita kamuti dita. Kas kada kita ababa dita. Win, ata ni kamote. Kamuti ababa. Ata aba. Ababa. Tartarong kinda iti daduma pay. Garden nak no kay iti kwa. Iti rabii. Iti malim. Malim. Garden nak no kati malim kakabsat. Tangamin. Tano kasi ka hangko nga masabat di pudot na. Tangamin ti permi nga pudot na ngumisit nak. Ay, ngumisit. Lumetem ta dati nak magawin nga nangisit ay na. Ayun kabsat, abangan nyo kabsat dahil imulak man dito yan. Kita gigidan tayo maning mangkita ito no agapit ni Rusingen. Siyak ti taga mula ni Rusing taga apit.